ইলেকশন রহন না বিজেপির অনেক আইন বাংলায় দিচ্ছিলাম বিজেপির অনেক কাল ছাপানো একমাত্র বিজেপির অনেক কাল ছাপানো বিজেপির অনেক কাল ছাপানো Ungmani hatiwa sini ara kumulung jengara coordination committee hai ke jengara Tipra Motha ningai Tipra Motha TWF YTF jot mili wai jengkini kaise rally khaijan thang tama tam ne bagai tinin jawa rally gagai nia 11 February sini bubagra je 10 বছর রমই village committee election khaijagya abonor sawai bobagra supreme court je case khlaimani or result chini positive hai ke Kwplai kha obon bagene Tripura sarkar je village committee khlaya bibinno ojoha phunogoi khlaya khlaingai topona biaba songora chini bobagra ni sai to Mumbai supreme court Kwplai man bagene dini kaisa bobagra na Hambai rina jeng dini rally khlainan thangto bo amchaini ora kuthumbai kya biang ni जों तो दिनारा चिना खुमलंग आमचाइने तिने जों दिनारा हठात क्लाइमियान परन जों दिनारा हठात क्लाइने चिना अब जे दिने रेली खयो अब खाय हामबाय माने बोबाग्रा जे सुप्रीम कोर्ट केस क्लाइ Kwplai माने हाके बीजेपी र चेन खुबै चेनै सुप्रीम कोर्ट जे हार माने ओइ ताबो जे इलेक्शन खायै विलेज कमिटी इलेक्शन जे सबन मा खायनाय द बसगां फेब्रुवारी ने 25 तारिख न इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन मा खायसिनाय हने सुप्रीम कोर्ट राय रिमांड तैया जनि थं बेलायखि तंथगै खा बेलायखि हामजों लायै जत त बिसिनि चिनि मनिटरिंग बॉडी तंनाय आबो जे गवर्नमेंट हाय के ब्लॉक रग विभिन्न डिमांड जागिया पंचायत सेक्रेटारि बाय छाक नांजा खुब नांजा माने अबन बागै ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन खांकाय जत त बरक जों नाय जतै दै सामुं खालायमानाय विलेज कमिटी खालायखांगोन चिनि दफाने हाय के प्रत्येक एरिया ने चिनि प्रत्येक बिसिवा जों सामुं नायजो मते खालायमानाय अबन बागैनो जों दिने बेलायखि खातम तगैनो जोंनि जों हामबाय रेलि खालायथां सुप्रीम कोर्ट नि जे ऑर्डर कोकमानि यागुलो विलेज कमिटी इलेक्शन बाय टीटी ADC नि जे इलेक्शन वाइ साबायनो एकलगेनो मा खायनाय हनै जे सुप्रीम कोर्ट जे साख्लायमानि यागुलो आबनो तुइ केनरक एकलगे खायजामानो नरक बाहाय तियार दतं जों तो जोंनि डिमांड से इलेक्शन खायजान बागै जों अनेक दिन जाबत विलेज कमिटी इलेक्शन खायजानि आबोद जों चाइतो माने फियाबा ताबक जों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेखा जे विलेज कमिटी ताई जे ADC इलेक्शन एकई संगे खायजान बागैनो जोंनो जे माने Tipra Motha थाने चिनाबो कोनो प्रॉब्लम करे चिने हाई कमांड बोबाग्रा जोंनो खाना मीटिंग नजा खाना डिसाइड खायनाय अबन बागैनो जों विलेज कमिटी हाय के ADC इलेक्शन जे सकबेने खायजान इंतों अबन बागैनो जों राज्य सरकार है के इलेक्शन कमिशन जो विलेज कमिटी इलेक्शन खायजान ताई ADC इलेक्शन खायजान बागै Tipra Motha बागै कोनो आपत्ति दंगलक नै खाखै Demokrana BC election finally the Supreme Court case like Kwplai man bobagra khawai khube hamai ho Supreme Court case like Kwplai man bitin bobagra khawai khube hamai ho bobagra ai hote bobagra ai hote
ADC election Kwplai Ungmani Bobagrante Khlaikha Hambai DC election Kwplai Bobagrante Khlaikha Hambai Tipra Motha long live! Tipra Motha long live! Bulagra long live! Motha
Buagra long left. Buagra long left. Tipra Motha long left. Bisi election bagai Maharaja Pradhan Kishor gas roll Kwplai bagai Maharaja Hambai Hambai. Bisi election gas Khlaikha bagai Buagra Hambai Hambai. Buagra Hambai Hambai Buagra. Hambai Buagra. Makhlai election Tipra top to Kamra Hornai. Makhlai election Buagra Tipra Motha Kwplai Ungsna. Makhlai BC ADC election Tipra Motha Kwplai Ungsna. BJP orang kansa pada putra. BJP orang kansa pada putra. Makhlai election BJP orang top te alisa Kwplai Rohorna. Makhlai election Buagra ni Johnson Tipra Motha Kwplai. Buagra ayub lotan. Buagra ayub lotan. Makhlai election BJP orang top te Kwplai Rohorna. Makhlai election BJP orang alisa top te Kwplai Rohorna. Saya ajak menang top te Kwplai Rohorna. Saya Kwplai Rohorna. BJP orang kansa pada putra. BJP orang kansa pada putra. Buagra sobel kubakal Kwplai Rohorna Kwplai Hambai. Hambai Buagra. Hambai Buagra. Buagra nak khabar Makhlai election BJP orang kansa pada putra. Village committee ka ADC election BJP orang kansa pada putra. BJP orang kansa pada putra. Makhlai election BJP orang